Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Excellency the Chief of Zainul Hasan Genggong Islamic Boarding School, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Excellency Director of Zainul Hasan Genggong Islamic University, Associate Professor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. And Excellency to all of lecturers at Zainul Hasan Genggong Islamic University, especially Miss Umi Lailia Maufiro MPD as Mahfudot First Lecturer. Okay, let me introduce myself. My complete name is Putri Anggur Imam Maulfa Aldama. I'm from the English Education Department at Zainul Hasan Genggong Islamic University. I'm a 5th semester. Okay, in this occasion, I would like explain about chapter 1 until chapter 10 in this book. This book, the title of this book is Mahfudot First or Mahfudot 1 Fadlaitul Iman by the Chief of Zainul Hasan Genggong Islamic Boarding School, that is Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, and by Director of Zainul Hasan Genggong Islamic University, that is Associate Professor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Okay, I would like explain about this book. Okay, in chapter 1. Chapter 1 is about Iman. Iman in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. The meaning is, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Next, Iman in Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. The meaning is, iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah, bisa berkurang. Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah 1.2.207. Next, Iman in Qaul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu fil lughati tasdiqu bil qalbi wa fi syar'i al-i'tiqadi bil qalbi wal iqrari bil lisan. The meaning is, iman menurut bahasa tasdiq, membenarkan dengan hati, sedangkan menurut istilah syar'i adalah i'tiqad, keyakinan di dalam hati, dan ikrar dengan lisan. Okay, chapter 2. Chapter 2 is about Islam. Islam in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'ul khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. The meaning is, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Islam in Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya. The meaning is, aku ridho Allah sebagai Rabbiku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Next, Islam in Qaul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu huwal istislamullahi bitauhidi wal inqiyadi lahu bitta'ah wal bara'atu minasyarki wa ahlihi. The meaning is, Islam adalah pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan mentaatinya,
dan berlepas dari semua kesyirikan dan pelakunya. Thalatha al-Usul 1.2 189. Okay, chapter 3. Chapter 3 is about ihsan. Ihsan in Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. The meaning is, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Next, ihsan in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsanu ala kulli syai'in, rawahul Muslim. The meaning is, berbuatlah al-ihsan atas segala hal. Next, al-ihsan or ihsan in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min amalin yatasawwaru bisur'ati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bisur'ati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. The meaning is, banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan duniawi, tetapi karena baiknya niat menjadi amal perbuatan akhirat. Sedangkan banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan akhirat, tetapi menjadi amal perbuatan dunia karena jeleknya niat. Az-Zarnuji. Okay, chapter 4. Chapter 4 is about wudu. Wudu in Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa ardiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. The meaning is, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Next, wudu in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholatan wa ahdikum idza ahdatha hatta yatawaddo, rawahul Bukhari. The meaning is, Allah tidak akan menerima sholat kalian jika ia berhadas atau najis sampai kalian berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Next, wudu in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun li fi'lilladhi huwal isti'malul ma'i fi a'dha'i muayyanatin ma'anniyah. The meaning is, sebuah nama yang menunjukkan perbuatan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Okay, chapter 5. Chapter 5 is about sholat. Sholat in Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. The meaning is, sungguh sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Next, sholat in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, rawahul Bukhari. The meaning is, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Next, sholat in qaul ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhu wa awwalil waqtiha tulu'ul fajri. Athani wal akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari wa fil jawazi ilal tulu'us syamsi. The meaning is, sholat subuh awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua, fajar sodik. Sedangkan akhirnya waktu ikhtiar adalah isfar atau terangnya fajar. Dan akhirnya waktu jawas adalah terbitnya matahari. Okay, chapter 6. Chapter 6 is about puasa. Puasa in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. The meaning is, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Okay, next, puasa in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. The meaning is, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Okay, next, puasa in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu siyamun khamsatu ayyamin wal idaini wal idaini wa ayyamu tasriki thalatha. The meaning is, haramlah berpuasa pada hari-hari yang 3. Yang pertama yakni hari raya yang 2, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan yang selanjutnya ialah hari-hari yang 3, maksudnya adalah tanggal 11, 12, dan 13, yakni tanggal itu pada bulan Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Okay, chapter 7. Chapter 7 is about zakat. Zakat in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. The meaning is, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Next, zakat in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu tohrul iman. Rawahul Baihaqi. The meaning is, zakat dapat memurnikan iman. Hadis riwayat Baihaqi. Next, hadis in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia luota nam'u waziyada. The meaning is, zakat secara bahasa adalah berkembang biak dan bertambah. Okay, chapter 8. Chapter 8 is about sodaqoh. Sodaqoh in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. The meaning is, dan
mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Quran Surat Al-Ihsan ayat 76. Next, sodakoh in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. As-sodakotu tamna'u maitatas su'i. The meaning is, sedekah itu dapat menolak mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Okay, next, sodakoh in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara Suyuti fil humasiyati anna thawaba sodakota hamsata anwa'i wahidatun bi asyratin wahiya ala sahihil jismi. Yang kedua, wa wahidatun bi tis'ina wahiya ala a'ma wal mubtal. Yang ketiga, wa wahidatu bi tis'imi'atin wahiya ala dhi qorobatil muhtaj. Yang keempat, wawahidatu bimi'atin alfi wahiya ala abawaini. Yang kelima, wawahidatu bimi'atin alfi wahiya ala alimin au faqihin. The meaning is, Imam Suyuti dalam kitab Humasinya menyebutkan bahwa ada pahala sedekah ada 5 macam. Yang pertama yaitu sedekah 1 dibalas dengan 10 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang-orang yang sehat jasmaninya. Yang kedua ialah sedekah 1 dibalas 90 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang buta atau kepada orang yang tertimpa musibah. Dan yang ketiga ialah sedekah 1 dibalas 900 kali lipat, yaitu bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Yang keempat ialah sedekah 1 dibalas 900.000 kali lipat, yaitu dibalas 100.000 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang tua. Dan yang terakhir, sedekah 1 dibalas 900.000 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang alim atau orang yang paham tentang agama. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena di sini saya akan menjelaskan, atau saya ada tugas untuk menjelaskan membaca hafalan-hafalan dari kitab Mahfudhot ini, yakni minimalnya dari bab 1 sampai bab 9. Nah, berhubung di sini ada kesalahan teknis dalam segi ketikan ini, jadi di sini bab 9 ialah haji, lalu loncat menjadi bab 11 yakni bab haid dan nifas. Sedangkan di lembaran berikutnya kembali langsung bab 10 tentang bab nikah, dan bab 11-nya ialah bahaya zina. Oleh karena itu, karena terdapat kesalahan teknik ketikan ini, sehingga untuk memenuhi persyaratan antara harus ada 9 bab minimal, bab 1 sampai bab 9, maka saya izin untuk menggantikan bab 9 dan bab 11 yang di sebelah sini menjadi bab 9 di sini dan ini 10. Jadi saya akan membacakan bab 1 sampai bab 12, namun 2 bab sendiri, 2 bab di sini tidak akan saya baca karena hanya fokus kepada minimal persyaratan tugas UAS saja. Jadi untuk bab 9 dan bab ke-10 saya ganti dengan judul bab 9 yaitu tentang nikah, dan bab 10 tentang bahaya zina. Jadi tidak urut runtut sesuai dengan
yang tertera dalam daftar isi, karena di sini terdapat kesalahan penulisan. Dan untuk mempermudah juga, saya mengambil bab yang jumlahnya lebih sedikit tentang hafalan dalil-dalilnya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan. Okay, chapter 9. Chapter 9 is about nikah. Nikah in Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. The meaning is, dan setiap sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian ingat akan kebesaran Allah. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Next, nikah in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itamisur rizqo bin nikah. The meaning is, carilah rezeki dengan menikah. Next, nikah in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nikahu mustahabbun limay yahtaju ilaihi. The meaning is, dan menikah atau nikah itu dianjurkan bagi seseorang yang membutuhkannya. Okay, chapter 10. Chapter 10 is about zina. Zina in Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. The meaning is, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Next, zina in hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zina yuthiru faqra. Az-zina yuthirul faqra. The meaning is, zina mewariskan atau zina mewariskan atau menyebabkan kefakiran. Next, zina in qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zina haramun wa fahishatun azimatun wa hawa minal kabairil azim. The meaning is, dan zina itu haram dan merupakan perbuatan yang sangat buruk, dan zina juga bagian dari dosa besar. Okay, that's all for me. Sorry if I have mistake and thank you very much. Baiklah, mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lainnya, dan terima kasih. Wallahu a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.